انزل يا الروح القدس وباركنا يا رب اسمك يسوع الروح انزل Saint-Esprit maintenant mutima mweranda ubu nutwuzure twuzuzemo ubuzima bwawe Mukama dushaka vy'ukuri kuduha amatwi yumviza cane Mukama shaka kuvuga gusa ivyo washize mu mutima wanje muri kano gatondo kw'izina rya nyaryo rya Yezu dans le puissant nom de Jésus باسمك يسوع المسيح امين 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 Vous savez, on peut rester ici pendant un an, prier, jeûner. Twebwe abakristu turashobora kuguma ngaha ngo dusenge twisonzeshe umwaka wose gusenga nibisanzwe ariko Mais il a maintenant taharkouch. Vous comprenez ce que j'ai dit? murumvise ivyo mvuze tutavuye aho turi tutagamburutse ijambo ry'Imana ritubwira riti genda ntiribwira gusa abungere canke abo hambere ijambo ry'Imana ritubwira riti genda ribwira umukristu wese genda mujane inkuru nziza ukwemera n'ubugamburutsi birajana dutegerezwa kuba dufise umwanya Il nous faut aussi de la disponibilité. Ntibikwiye ko ntegura ko nzokwigisha ijambo ry'Imana muci ntegerezwa kubona ko nzoba mfise umwanya dutegerezwa kugamburuka ubwo nyene aho nyene turi mu kazi dukora mu kibano peut-être autour de nous dans notre voisinage. Ils étaient obéissants bari bagamburutse kandi bafise umwanya et ils étaient prêts. Seydi Ujibu ava muri Maroc yavukiye mu muryango w'abayoboke b'idini rya Islam ubu ni umuvugabutumwa agenda arigisha ijambo ry'Imana kuva mu gisagara ca Ivry mu micungaro ya Paris aho yaba n'umugore wiwe n'abana biwe babiri arakwiragira ubufaransa bwose kugira ngo ashinge intahe y'ingene abayeho. Ce qui me fait vivre véritablement c'est la personne du Christ. Ikimbeshejeho mu vy'ukuri ni Kristo nobandisa tuntu twanje tudasangiye ubwo bushobozi ubwo rukundo iyo ntabonwa itakiboneka muri iyi si tubayemo kubera urwaruka rufise ibiruhangamiye vyinshi ikimbeshejeho nuko gushobora gusangira Kristo si kubera ugutwarwa n'ivy'ukwemera ariko no gusangira ukwemera mu rukundo no mu kwirebanga no kuvugisha ukuri uwo ari we Yezu kuko hari abumva nabi ubu Kristo na Yezu. Parce qu'on a une mauvaise conception du christianisme et de Jésus. Mais Jésus, Yeshua al-Masih, ariko Yezu ni inzira y'ukuri si inzira imwe muri nyinshi kandi Yezu n'ukuri si ukuri mu kuri kwinshi cyane cyane Yezu n'ubuzima nayo ukeneye ubuzima Imana irabumuha. Dieu lui communique cette vie. wari umuyisilamu w'intabanduka urahinduka uwo mukristo wabigenjeje gute? Tout simplement depuis que je suis kuva nkiri muto nama ndondera ibintu vy'Imana kandi nkakurikira idini ryanje ca numva buno nyene umengo hari ico mbuze kubera uko kurondera kwitsita ku Mana kandi atavyo nari mfise mu idini ryanje. Énorme déjà dû à cette proximité que je voulais avec Dieu que j'avais pas à travers ma religion. Nari mfise ikibazo c'urukiza mbega inyuma y'urupfu hari iki? Abavyeyi baransigurira neza umuriro udahera ni paradizo bambwira imisi yose bati Imana yonse nibizi. Nanje nashaka kubimenya nashaka kumenya ibinjijura nkiri kwisi naho nari nkiri muto naciye ntangura jewe nyene gushakashaka niho mpereye ku byo nari mbayemo canke vyashika ndabibona ariko mu ducimbiri two mu gisagara iyo atakindi ubona iwanyu atari guhohotera abandi ucubijana hanze y'iwanyu byo guhohotera abandi iyo uyu bivanye hanze nahone bikandukira iwanyu bigashika ubuzima bwanyu ariko naragwanye cane n'abantu mu wundi muryango gushika naho mama aja mu bitaro ariko ni ukubera uko gutongana n'uwo muryango abafaransa tutari tuzi twabana baji wacu bakatubwira bati reka tubarabire bene wanyu n'abashiki banyu bwari ubwa mbere mbona abafaransa baramutse iwacu basaba ngo badusigaranire abo tuvukana twebwe turi benshi tungana n'abakini b'umupira w'amaguru baradukunze koko mama nawe avuye mu bitaro kubera rwagwimo kugira ngo abashimire yaciye ateka ivyo kurya biryoshe turabage nabo badusubiriza mu nkoko ibindi biryoshe nyene ariko uwundi munsi twasangiye inkuru nziza.
En tout cas, on a trouvé un évangile, c'est sûr. ibyo ari byo byose twaratoye inkuru nziza n'iby'ukuri twasanze tutari tubyiteze ko mushikanje Fatima yahejeje guhinduka akemera Yezu Kristo kubera ko baganiriye. Ma sœur Fatima venait de se convertir à Jésus-Christ. Oui, largement. Une catastrophe. Amahano igihuhusi c'ubwoko bwose byari biguye mu muryango wacu. Sur notre famille. Kubona ava mu idini riruta yandi ngo abe mu Kristo ni nk'uko wokururuka ya modoka itaraboneka nziza cyane kugira ngo winjire muri kamwe gatonya katagira agaciro. Pour rentrer dans une 2 chevaux. Ma mère. Mama nawe ati ushaka kuba umufaransa, ushaka kubinjiramwo bobo bazokwinuba, ushaka kurya inyama z'ingurube, ushaka guhemukira igihugu kubera izo nyama. En plus, elle n'est pas halal, ya Hamara. Tu as honte, hein? Tu as honte de tes origines. Urategwa isoni n'iyuva, ushaka kuba umuzungu. Excédé par cette foi. Kubera ko yari amaze kunyurwa n'ukwemera yumva ari kumwe na Yezu, yarahemagahema Yezu atubwira ati turi intama zitagira umwungere. Elle nous racontait ces histoires. Akatubwira ya nkuru ya Bibiliya byasa n'ivy'ukuri. Ça sentait vrai. Il y avait une transformation à l'intérieur d'elle-même. Hariho guhindukanya kuri muri we nyene nico cambangamiye mu kwemera kwanje. Yari yanyuzwe na jewe kwari uko, ariko we yari afise ivyemeza bishingiye kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ukuri ko kwemera ni Yezu yari yahinduye ubuzima bwiwe. Spirituelle, c'est que Jésus avait changé sa vie. Qui était-il ce Jésus? Pour moi, il était None uwo Yezu yari nde? Kuri jewe yari umwigisha, umutumwa, ntiyari umukiza, umwana w'Imana. et il n'était pas le fils de Dieu. Et ce terme me dérangeait. Aho mushikanje ambwiriye ko turi intama ziyerera zitagira umwungere, ko uwo mwungere avuga ari Yezu, naciye nja kumusuma urusaku aho sengera mu isengero. Espionner ma sœur à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, Mbonye abakristo mu isengero bariko bararirimba amazaburi bacishako ivyabava mu nda vyari vyo koko. c'était tellement vrai. Ce qu'ils priaient, Ivyo basenga vyava mu mitima yabo koko. leur cœur. Et je me suis dit, mais c'est eux les vrais Nanje musulmans. naciye nibwira nti abo nibo bayisilamu b'ukuri baremera vy'ukuri, Pas. Ils ne se ntibicira imanza, barakundana vy'ukuri. aiment vraiment. C'est la première fois que je ressens Bwari ubwa mbere numva urukundo nk'ubwo mu Bufaransa. France. La première fois qu'on m'a aimé en France, Urukundo rwa mbere nagumviye mu Bufaransa mw'isengero. dans une église. J'ai été touché Nashizwe n'igishika cabo n'ukuri kwabo. par leur accueil, par leur sincérité. Je dois dire que j'ai été vraiment subjugué. Novuga n'ukuri ko natwawe na Kristo n'urukundo rwiwe. J'ai été subjugué par son amour. J'ai été bouleversé. Narumiwe mbonye ingene umusaraba uhagaze n'ingene yababaye. Naciye ntegera ingene uwo muntu yikoreye ibicumuro vyanje, kwiba, kubesha, kurabira ku bandi canke kubahenda, ndazi ivyo ari vyo. Ariko aho ntegereye ko ari ukubabara namuteye, buno nyene ukubaho kwanje Kristo kwaciye guhinduka cane cane muri Kristo. Naho nari muto naciye nemera Yezu ko ari umukiza mu buzima bwanje. Dans ma vie. Cette haine, cette rage, Yanzi gitangura kuzimangana, kwagugumuka gutangura kuyonga buhoro buhoro. commençait à s'estomper. Et là, j'ai pris Camfata ya Bibiliya bampa, nca nsubira imuhira. qu'on m'avait offerte. Et je suis retourné à la maison. Cette Bible, je l'aimais, cette Bible. Narakunda iyo Bibiliya, narayisoma ikanyereka uko umutima wanje umeze, eka nkumva n'ingene ubuzima bwanje bumeze. Elle me révélait l'état de ma vie. Je la lisais en cachette chaque soir. Nayisoma ninyegeje iminsi yose ku mugoroba. Umunsi umwe mama asanga ndiko ndasenga, eka ukwemera kwantwaye koko. Yihakama ati wamuhemuwe, wamumenja, nagutumye mu isengero kuja gusuma urusaku uca uhinduka umukristo. Pour un musulman qui se convertit et qui Umuyisilamu ahindutse acibwa urubanza rwo gupfa. change en quelque sorte de religion, la peine capitale, c'est la peine de mort. Umuyisilamu abaye umukristo aca acika igicibwa mu muryango no mu bandi Le bayisilamu. rejet de sa communauté et quelqu'un qui se convertit. Baca bamutaramura bakamunena, uwutakiri mu bandi bayisilamu ntaca bakimaze, aca aturubikwa mu mutwe, mu bwenge, mbere n'umubiri ugashikirwa iyo bakurikiza amategeko y'abayisilamu ahagaze ku gukandamiza. Islamique. Je suis en France, j'ai beaucoup de chance.
Mais jusqu'à ndahiriwe ko ndi mu Bufaransa none nzogumayo gushika ryari ariko uko gutwarwa no gusenga kuriho gushika mbere no mu mutwe umuntu araturubikwa agatukwa kuko yahinduye idini on est rejeté, on est insulté parce qu'on a changé de religion. batubwira ko abanyaburaya benshi bahinduka bakaba abayisilamu baca babayakomesha yompi ariko ntibemera ko umuyisilamu nawe yohinduka akaba umukristo none ukwishira n'ukwizana mu byo kwemera kuri he uburenganzira bwa kiremwa muntu buri he ukwishira n'ukwizana kwa muntu ko guserura ivyiyumviro vyiwe kuri he kwarata ukure Et où aujourd'hui? Elle est bafouée. twarakurikiye Said aja kwigisha i Strasbourg no mu buseruko bw'Ubufaransa yarabuye Kristo mu isengero ry'abaproti imbere y'abantu b'ubwoko bwitwa Tigane ababwira uwo mutumwa wo mu burizi wiwe Yohani Batista Il est là, Jésus, il va vers Jean le Baptiste et il lui demande... Yezu agenda agana Yohani Batista aca aramubwira ati mbatiza Yohani aratangara ati ahubwo ni jewe nkeneye kumbatiza siwe wubanza guca harya Passer par là. Est-ce qu'il a besoin du baptême, Jésus? ubwo Yezu arakeneye kubatizwa ni kuko Yezu ashaka kubatizwa Dans cette eau où les gens viennent se faire baptiser, il y a des dealers. Il y a des crameurs de voitures. muri ayo mazi abantu baza kubatirizwamwo harimwo abanywa ibiyayura umutwe ibisuma karuhariwe abaturira imiduga abatunzi biyemera ko bo araberanda bose bakigaya kabi bakoze De justice et de jugement. Et Jésus Yezu yaje kwishushanya n'umuntu Yohani Batista aramubatiza Et là, le ciel ijuru ricaye riruguruka Imana yacanye kera n'isi hari naho na wewe mwacanye kera n'Imana wiyumvira koko mwacanye n'Imana haba na gatoya rupture. Mais il n'a jamais fait rupture. Le ciel, il a toujours été ouvert. Mais t'as jamais... ariko ntiwigeze wugurura by'ukuri umushaha wawe ntiwigeze winjira muri urwo rukundo rw'agahera mu nda nawe ntiwigeze uja kumushengerera ntiwigeze by'ukuri ufata umwanya wo gusenga none amajambo ya mbere y'Imana n'ayahe uyu ni umwana wanje nkunda nashizemo urukundo rwanje rwose uri umwana wiwe akunda cyane uno munsi ku mugoroba kandi yagushizemo urukundo rwiwe rwose Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, qui vous tient. Il y a quelque chose qui n'a jamais été confessé. Alléluia, merci parce que tu l'as dit particulièrement ce soir. Bismik Yeshua al-Masih. Amin, amin, amin. ku bwawe bimwe byumvikana abakristo bo kwigenza gute imbere y'idini rya Isilamu gotera imbere gute mu kuganira n'abayisilamu Pour moi, les chrétiens, ku bwanje abakristo baratinya babona Isilamu mu masanamu canke mu mbonesha kure gusa caméra, à travers la télévision. J'aimerais tant que nushima cyane ko abakristo batosubira kwiyumvira ko abayisilamu ari abaterabwoba bakatiyunguruza bamata ku vya kera ico nemera nuko Yezu akunda abarabu Imana irabafise ku mutima pour les musulmans. Et derrière peut-être inyuma y'umuterabwoba wese canke bamwe bita ngo ni basavyanwa kuko hari abafise ubwanwa atari abayisilamu Sauli Witters yari mu bamata ku vya kera akomeye ariko Yezu yaramukoze ko ku nzira y'i Damasi sur le chemin de Damas. Et simplement pour vous dire n'ubu abaterabwoba benshi b'abayisilamu ku isi barakozwe ko n'inema ya Yezu mu buryo butangaje touché par la grâce de Jésus, où Jésus s'est manifesté. Yezu arakunda abantu bose kandi akabaha agaciro abakristu nabo barakwiye guheba uko kwikekana kose bagasenyura izo ntambamyi zose ziri mu mitima yabo Ces barrières qui se sont érigées dans leur esprit. Et malheureusement, nous avons besoin de replonger. turakwiye gusubiza amaso muri Bibiliya itubwira iti kunda abansi banyu hezagira ababahama babatuka girira neza ababadurumbanya biroroshe gukunda abagukunda ariko Imana idusaba kurenzako Dieu nous demande plus. À chaque chrétien, umukristu wese Imana imusaba gukunda bajya tudakunda bajya ducira imanza ubuho cyane cyane abo bayisilamu Yezu arabakunda nanje ndabakunda by'ukuri bivuye ku mutima wanje wose n'umuryango wanje n'igihugu canje c'amavukiro turakeneye ko dusa nabo turakeneye kwiyumva namwo ressentent. Vous croyez pas qu'ils sont victimes?
Vous croyez pas qu'ils sont... ubwo ntimwiyumvira ko baguye mu kaga kubera ibya politike ikabakandamiza ikabasuka mu nyenga. Ils les mènent dans les ténèbres. Les musulmans aussi ont besoin du Abayisilamu nabo nyene barakeneye Kristo. message aujourd'hui. Quels sont les courageux qui vont se None lever ni bande barinda bazobashira ijambo ry'inkuru au nziza sens du message de l'évangile? Faisons tomber les peurs. ngo twikuremo ubwoba k'urukundo nyakuri nirwo rwirukana ubwoba bw'ukwinubana hamwe n'ukwikekana. La peur, la crainte, les préjugés. Oui, alors vous attendiez. Papa, il va aller te chercher. On va te servir. Il est bon ce thé. Fatima est d'origine Fatima yavukiye mu gihugu ca Algeria twubakanye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 n'uwo tuvukana yatumye tumenyana. Je suis née, c'est vrai, dans Navukiye mu muryango w'abayisilamu baranyigishije amategeko y'abayisilamu ntaco nasanzemwo cumfasha. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à lire les évangiles Ariko nsomye injiri numvise n'ukuri mpamagawe na Yezu. parce que il y avait des versets qui étaient forts dans l'évangile, notamment quand il dit nka hamwe avuga ati nimuze munyegere mwebwe mwese murushe nzobaruhura, na hamwe avuga ati sinazanwe n'abakomeye ariko nazanwe n'abagwayi. important, mais pour les malades. Et moi en fait, j'étais pas heureuse. Nanje sinari mpiriwe ubuzima ntibwandyohera nari mfise umutima urwaye. Hanyuma nca mvuga nti ivyo nivyo nkeneye, nico gituma naciye nemera kwakira Yezu mu buzima bwanje. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont Ubu abakenyezi benshi b'abayisilamu basenga cane barakunda Imana bagakora ibikorwa vyiza kugira kumbura umunsi uri izina bashikira Imana. Ico nashaka kubabwira nuko Yezu Kristo yabapfiriye yatanze ubuzima bwiwe ku musaraba ko amaraso yiwe yasesetse kugira abakize ibicumuro vyabo kandi bashobora gusubiza hamwe n'Imana baciye kuri Yezu. Umuhuza n'umwe hagati y'Imana n'abantu ni Yezu. Imana n'urukundo. Ndashobora kubabwira mwa abakenyezi Imana yarabakunze cane gushikaho ituma umwana wayo umwe ikunda cane kubapfira ku musaraba. mourir pour vous. Seidi na Fatima babandanya kwigisha ijambo ry'Imana mu isengero ry'ababatista mu gisagara ca Strasbourg. Je vois véritablement l'église comme ça. Plus nous allons... Uko mbona mu vy'ukuri isengero, uko twese tuzorondera gucika umwe muri Kristo tugaca twinjira neza na neza muri Kristo, hazoca haba ubumwe nyakuri muri ekleziya. véritablement dans cette église. Parce qu'il n'y a qu'un seul but. Kubera ko hari intumbero imwe muri iyo ekleziya ariko gukiza imitima yatakaye. Ntitukiyugarane dukurikirana inyigisho tugira ngo abari imbere niberanda ugasanga abari inyuma nta nkuru nziza À baronka. l'extérieur, ils n'ont pas cette bonne nouvelle de l'évangile. Cishe ekleziya iwacu mu burengero bwa Afurika nizo njyane z'abavukana natwe dutegerezwa kwerekana ko dushobora gushika kure. Nitwaguma twikongatanya tuzohava tunigana duheze tuzime. Et on finit par s'éteindre. Dieu s'est manifesté. Imana yariyerekanye yarigize umubiri w'umuntu aca dusaba ko tubaho nk'abana b'Imana. Yaje gutembagaza intambamyi zose naho ziherereye hose harimwo no mu madini. المسيح تعيش في قلبك وحياتك. يسوع المسيح حي. Jésus est Yezu ni muzima n'ivy'ukuri. Niwasohoka mu isengero uyu munsi ntusubira kubona abayisilamu nk'uko wabona. va t'inonder d'amour. Seigneur va faire tomber les préjugés. Yezu azokwirukana wa mwikeko ba Yasmina ba Fadia ba Saidi benshi baracari inyuma. None ninde azokubahuka kubashira iyo nkuru nziza? Atari mwebwe ntaco twoshobora gukora kandi ndemera ubushobozi bw'igisabisho n'ubushobozi bw'inkuru nziza. Puissance de l'évangile. Seigneur, visite-nous par ta présence ce matin. Ce que j'aimerais tant, c'est que chaque chrétien en Occident, en France, Ico nifuza cyane nuko umukristo wese w'Iburaya yogira ubucuti n'umuryango w'abayisilamu. avec une famille musulmane. Dördüncüsü zekat vermek, fakirlere kıtlık, servet yardımları bulunmak.
Papa Benedicto wa 16 yaratangaje abantu aho yagenda muri Turkiya kuva kuwa 28 Munyonyo gushika kuwa mbere Kigarama umwaka wa 2026. Hari haheze amezi 2 n'igice havugwa amajambo menshi mu Bayisilamu anebagura ijambo rya Papa w'i Ratisbonne. Kuwa 30 Munyonyo umwaka wa 2026 Papa ajanye n'umukuru w'Abayisilamu wo mu gisagara ca Istanbul yitwa Mustafa Kagrisi yaragiye gusenga mu musigiti usa n'ubururu yerekana Imaka. Le fait qu'il ait fait ce geste-là, c'était un... Kubona umwongere Papa agira ivyo byaratangaje Abayisilamu. Jewe ndi umuyisilamu kandi ndakunda gusenga. Je suis musulmane pratiquante. Habaye amakuba menshi muri ino myaka iheze Abayisilamu biyumvamwo ko bataramugwa ko babinuba. C'est vrai. Moi parfois j'en souffre énormément. Nukuri jewe birambabaza cyane ariko nibwira nti jewe nyene ntitanze turi kumwe n'abandi Bayisilamu turi kumwe n'abandi Bayahudi n'abandi Bakristu kugira ngo twegerane dushire hamwe twigishe ijambo ry'amahoro ry'ubuvukanyi dutegerane. Ico noshobora kugira ni nkima ry'amazi ariko turi benshi boshobora kugira gutyo. On est plusieurs, on est nombreux à pouvoir faire ça. Muri uwo mwitwarariko wo gushira hamwe rw'amadini Farida yinjiye mu gikorwa c'igitangaza intumbero y'ubucuti bw'Abayahudi n'Abayisilamu. Nabakuru Michel Serfati wahitwa Ris Orangis mu Faransa bafashijwe n'iryo shirahamwe ry'Abayahudi n'Abayisilamu batanguye ingendo y'ubuvukanyi. Ugwaruka rw'Abayahudi n'Abayisilamu rwamaze indwi 5 rugendera mu muduga umwe ruja mu bisagara 40 vyo mu Faransa eka nahagoye barahashitse. C'est clair. On verra ça. Ce qui était important pour nous, Icari gihambaye kuri twebwe ni ukwerekana ko dushobora guhwana n'ukumvikana ku vyo tugira n'abantu tudasangiye imico n'imigenzo. Avec l'autre qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas la même culture. Naricinyije turangana naragerageje kubana nabo kubegera iyo bicaye hasi nanje nkicara hasi. Et quand vous leur tendez la main, malgré les premiers obstacles, nahari intanga igora ubahaye yambu ukabavugisha usanga bakumviriza babanza amatwi mbere haheze umwanya ugasanga bahinduye n'ingene bakuraba. Sur vous parce que vous êtes juif. Kubera ko ari umuyahudi kuko mudasa kuko afise ibindi byinshi akuziko. Nourri de clichés et de préjugés sur votre personne. Il est certain que tout ce qui s'est passé dans le monde, tout ce qui se passe actuellement. Kubera ivyo byose vyabaye mw'isi kandi n'ubu biba mu Barabu kuva kuwa 11 Nyakanga umwaka wa 2001 habaye ibihinduka mu bavyeyi indero kuri twebwe niyo ya mbere. Le rôle des parents et l'éducation pour nous est primordial. Ce contre quoi twebwe bari muri wa muvukano hagati y'Abayahudi n'Abayisilamu turagwana n'ivyo byose aho biva hose bituma haba amacakubiri qui ont fait qu'il y a eu quand même certains drames de part et d'autre. Je donne l'exemple d'Evry. Les jeunes qui étaient akarorero notanga nako mu gisagara ca Evry. Mu ntango ugwaruka rw'Abayisilamu baranse kuvugisha umukuru w'Abayahudi kuko batashaka kuvugisha umuyahudi. Alors c'est sûr que quand vous recevez ça comme ça une phrase iyo wumvise ijambo ngo oya ntaco nshaka kuvuga biraca inkokora ukabura ico ukora kuko n'umukuru w'Abayahudi yifuza kuganira nabo. Nanje naciye niruka ngana ubwo gwaruka kuko ntigware ruzi ko ndi umuyisilamu. Ndababwira nti nimuze munganirire jewe ndi umuyisilamu igituma mudakunda Abayahudi n'igituma mudashaka kubavugisha. Ico gihe rero baciye bikebuka barandaba bavuga bati kubera uri umuyisilamu nishura nti ego ndi umuyisilamu nahone ntidushaka kuvugisha. Baguma rero binyegeje inyuma y'udukofero bari bambaye buke buke twabarindiriye tunumye baca barazukuruka bava aho bari binyegeje. Naho babanje kwinuba no gutinya baruhiye kumara amasaha 2 bari kumwe n'umukuru w'idini ry'Abayahudi na twebwe naho twari Abayahudi b'Abayisilamu. Juifs musulmans, plusieurs personnes, et à dialoguer avec nous.
Je pense que la méconnaissance de l'autre, à mon avis, et donc les ukutamenya uwundi ivyamaze guterwa mu mutima n'ivyo bitumwa umwe atinya uwundi kuko au atamuzi. fur et à mesure du temps, même qui viennent très loin, qui viennent même au niveau de nos histoires communes, ont fait que il y a une peur de l'autre. De telles initiatives me font dire nous sommes au début d'une ère messianique. Ibikorwa bene ivyo binyereka ko turi mu ntango y'ibihe vy'umukiza, ukungene abarongoye abandi mu bayahudi babona umuzi w'umukama bavuga ngo muri ivyo Imana izogarukana imishaha y'abana ku bavyeyi. Le cœur des fils vers les pères. Je ne suis plus un enfant, mais quand je rencontre un enfant, Sinkiri umwana ariko iyo mpanye n'umwana, iyo dufatanije urugendo nkamuherekeza mu misozi, mu bihugu, mu bisagara, mba ndi muri ubwo butumwa buhuza abana n'abavyeyi. Ndi nk'umuvyeyi afise ico azaniye umwana nka kera umukuru w'idini ry'abayahudi yaba rurangiranwa iyo abwira umwana agaciro k'imico n'imigenzo myiza. prophétie qui fait se rencontrer des parents et des enfants. Je suis comme un père qui apporte quelque chose. Ivyo rero birampimbara bigatuma nibwira nti hariho umwizero. Rabbinique devient le maître quand il transmet, quand il communique à un enfant une valeur. Et cela, quelque part, me conforte et me dit, Buhoro buhoro mu minsi iri imbere tuzoharonkera akoyoko. nous aurons de meilleurs jours de plus en plus dans l'avenir. Ijambo ngenderwako ryo muri kuno kwezi turisanga mu bikorwa by'abatumwa mu kigabane ca 17 akarongo ka 23. Numutumwa Paulo yariko abwira abanyatene ati ndiko nca mu gisagara canyu nasanze mwanditse kwa rutari imwe ngo niyo Imana itaramenyekana, none iyo Mana mutaramenya niyo nje kubamenyesha. Muri kuno kwezi tusabe umukama aduha ingoga zo kubahuka kuvugisha abantu bose mukuri.